les amis, c'est Benji Kenzo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve pour le test de Hitman 3, on va faire une mission découverte. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisse le petit pouce bleu si tu aimes mes vidéos et laisse un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout n'oublie pas de cliquer en bas sur la petite cloche pour être prévenu mes prochaines vidéos. On va commencer une mission de Hitman. Alors c'est parti. Alors on va choisir les armes et c'est parti. Un petit temps de chargement. Thornbridge Manor, the Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. Allez, on passe. Mort de la famille. En fait, on va faire une mission, c'est un peu comme Sherlock Holmes. Mais c'est pas Sherlock Holmes. En fait, on va découvrir qui c'est qui a tué la personne. On va... En fait, c'est une mission détective. Donc, du coup, on va être discret. Sur nos Hitman, il faut toujours être discret. Bonjour messieurs. Tu m'as pas vu. Intrusion. On y va tranquillement. On va se cacher parce que là, je crois qu'il y a un garde. Et il risque de nous voir. Donc, on va monter. Oui, ce peut être... Ah, le voilà. Bon, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on le zigouille. On va le tuer à l'ancienne. Il m'a pas vu. On l'étrangle. Maintenant, on va le déshabiller. On fait les choses correctement. Oh là, il y a quelqu'un, là, je l'ai pas vu. On va pas commencer à tuer. Voilà. On va se déguiser en poulet. Il est mort, là personne trouvera le cadavre. On l'a bien planqué. Voilà. On va récupérer son arme de service parce que sinon il va se douter de quelque chose. Voilà, on range l'arme. Donc on va rentrer par la fenêtre. Et on va attendre le détective. C'est où déjà qui rentre le détective? Ah, mise à jour Rocket League. D'accord. Ah, c'est là, d'accord. Ah, le détective il rentre. Nous on est cachés. Et on va se faire passer pour un détective. En train de parler avec le vigile. Il se rapproche, il se rapproche. Alors on va attendre qu'il se retourne. Voilà. On va le zigouiller. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Calling in! Something's still going down.
Là, si on a fait n'importe quoi là. On va jeter ça. Non, ça on va le jeter, sinon on va se faire griller, voilà. Attendez, il me cherche. On va sortir par la fenêtre, ça sera plus facile. Et voilà. Bonjour I just messieurs. need to do a quick routine check if you want to get through. Sir, I'm sorry. This is a restricted area. Ok, d'accord. That's good, sir. Keep walking. There's nothing here. Il veut me fouiller. Donc du coup, on va faire autrement. On va voir s'il y a quelqu'un là. Bon, du coup, il n'y a personne. On peut y aller tranquillement. Il est où le majordome? Ah voilà, elle arrive. La cible rouge, c'est la personne qu'on doit zigouiller. That is Alexa Carlyle, Bon, je vais vous montrer unofficial comment on va la leader tuer. of the Provenance Partners and last one to be alive. Mr. Whitmer, thank How you are for you, coming sir? on such short Bonjour notice. madame. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Non, on va pas la Results maîtriser. and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination J'avais of a fait l'année potential dernière crime la- scene le is test half du the 2. job done. Good. J'avais envie de vous faire le 3 sur Fernsby will PlayStation take over 5. from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. C'est dommage Do you que c'est care for en some anglais. refreshments, or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? On va commencer I l'enquête. prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Je te suis, papy. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged Il est long. funeral is Il est long, scheduled monsieur, to à take place l'avance, tomorrow. là. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem Hello, affected sir. by the rather Hello. unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Là, il Carlyle nous is still dirige alive. à I'll l'endroit où il y a eu consider her crime. dead when I leave. D'habitude, c'est nous qui faisons des crimes, mais là, Before you c'est inspect the crime scene, I will tell you this. l'inverse. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. Bonjour He messieurs. was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found. C'est là in la his chambre. room. Donc on va inspecter ce qui s'est However, passé. Madame, Alors, on va commencer par le début. On va prendre une lettre. Renseignement. Lettre de suicide. A On va locked regarder dans room murder l'ordinateur. mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Et le mort, Not il est là. exactly what you would expect personne from qui est someone décédée. suicidal. Donc je vais vous montrer la nouveauté de ce Hitman. Why don't you use C'est your l'appareil camera to photo scan the dead scan. body, 47? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Ok. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Whisky scanné. Ah, j'entends une mouche. Ah, normalement, il y a un passage secret. Oui, voilà. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. A photocopy of the floor plans. Voilà, ça on a Somebody's fini. been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you.
On va aller revoir le majordome. Voilà. C'est où déjà la sortie? C'est immense. Ah, c'est là. Monsieur! Pick this up later. How's everything coming along, Elaine? Falloir Very interroger well, tout le Mr. monde. Fernsby. Make sure you focus on your work. I will. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your Donc là, findings. du coup, va falloir aller Please fouiller come and toutes les see chambres me voir when s'il you've y a des solved the indices. case, and I will take you to Madame Carlyle. On va parler à lui, là. Patrick Carlyle, Maid crying in the can you kitchen. tell me where you So were watch yourself yesterday around, young evening? Mr. Patrick. Don't worry about me. It's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to Raconte trop cope sa for an vie. entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Did you see anything suspicious last night? No. On I veut reckon tout Zachary savoir. topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Merci bien. Au suivant. On va aller fouiller la chambre. Regardez, elle est là-haut, là, elle est dans son bureau. Can't you tell me about anything exciting? Okay, so- Put a pin in it. Oh no, Yeah. yeah. Tu veux que je Sorry. t'aide à draguer une serveuse, toi? Perlo. That door leads to Emma and Gregory's room. Ah oui, c'est vrai que c'est fermé à clé. I bet he's stringing all the girls along like that anyway. On va y aller à l'ancienne, les amis. Oh non, 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 non. Ah, il va me voir. Il est en train de fumer sa cigarette. Ah, j'aurais dû vérifier avant qu'il me voie. Parce que bon, pour l'instant, il m'a pas vu. Il m'a toujours pas vu, donc c'est bon. Allons. On va fouiller la première chambre. Il n'y a personne. Voilà, il y a un A porte-clés. keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Là, il n'y a rien. Là, il y a une canne. Some incredibly dangerous situations, right? Shootouts. Et il veut se la pécho, la meuf, hein. Right, Yeah, yeah. same. Donc, là, normalement, il y a quelque chose à ouvrir. An old letter 47. Never opened. Must have slid under the secret door nearly 46 years ago. On va sortir. It states that Alexa Carlyle's older brother, Ah, j'ai envie de tuer Montgomery, quelqu'un, wanted pour Alexa l'embêter. to become the heir to the Carlyle Empire instead of himself. Juste vers l'eau, là. Ah, j'ai envie de me Interesting. faire dégager. Pas vous?
Dégage. Allez, ça dégage. Oh, oh putain. On pourra plus draguer maintenant. Excusez-moi, j'étais votre mec. You're an excellent detective, 47. Uncovering truths half a century old. If you frame it correctly, I believe you could use the information to convince Madame Carlyle that Zachary committed On va aller suicide. voir le majordome. Maybe you should ask Mr. Fernsby to see her. Or perhaps you feel like digging On a va bit pouvoir more. aller voir la dame maintenant. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. Donc là, on va le suivre, on va aller voir la directrice. Et à vous de voir ce qui va se passer. Ah, il est long. Avance, papine. J'ai voulu tuer quelqu'un et il s'est ramassé la tronche. Donc du coup on monte. Là évidemment j'ai tué personne parce que sinon ça va le faire paniquer. On y était en bon samaritain. Sauf que là j'ai poussé quelqu'un sur le balcon, j'ai pas fait exprès. Hello there, sir. Bonjour monsieur. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. Yeah, hey bro. Merci bien. Nous voilà dans le bureau. On va lui expliquer So, qui c'est Mr. qui a tué Whitmer, son you've reached a frère. conclusion. Take a seat. Please, go ahead. Accusé Monsieur Frenzy, confirmer Your l'hypothèse du brother suicide. committed suicide. I need to see some evidence to believe that, Mr. Whitmer. Zachary was found dead in a room locked from the inside. He died from a rare poisonous plant he cultivated himself. He believed you were dead, and a suicide note explained that he did not have the courage to go on without you. That's what I don't buy. I cared for him deeply, but the truth is he hated my guts. My death would not make him commit suicide, I can promise you that. Perhaps the death of your older brother, Montgomery, then. I have found evidence showing that you and Zachary killed him nearly 50 years ago. I believe that was when Zachary turned recluse. Your brother recently uncovered proof that your past deeds were for nothing. A letter from Montgomery stating that he wanted you, Madame Carlyle, to take over from your father instead of himself, as you were better suited to the job. Everything would have turned out the way you wanted, without anyone dying. What broke Zachary once, now destroyed him. And you saw this letter? I did. Oh, Zachary. How royally I fucked up. Là, elle se rend Mr. compte qu'elle Whitmer, a I'm merdé. sorry, I just need to gather my thoughts. Right. The payment for your services, have you decided on an amount? Je vais chercher le dossier, donc je vous demande le dossier, madame, s'il vous plaît. Arthur Edwards. You have a file on him. Arthur Edwards. How do you... I see. Well played. For many, many years I feared what I'd see when I finally met death. And now you sit before me, and I feel only peace. You see, I believe life is a fair fight, and I lost spectacularly in every way imaginable. It is time for me to leave the pit. Oh, before I get to that, your reward. The file you want is in the safe.
Donne-moi le dossier. S'il te plaît. A last wish from a dying woman. Get Edwards and make him suffer. So long. I need some privacy. Thank you. Attendez, on va prendre le dossier déjà. Hello, sir. Good work, 47. Regardez. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. Regardez, regardez, je vous dis rien. Regardez cette berle, l'autre ça s'est suicidé. Il a même pas eu besoin de Mission sortir une arme. complete. Well done, 47. Au revoir. À bientôt. J'ai envie de me faire plaisir, pas vous? Avant de partir. Ça dépend si je me fais griller ou pas par contre. Si je me fais griller, il va falloir recommencer. Voilà. On peut y aller. Ça me démangeait. Une petite balle dans la tête. Au revoir. Oh, ils ont trouvé le corps. Au revoir. Maintenant on peut partir. Au revoir messieurs. Allez on se casse. Donc ça sent le roussi. Pas faire de bruit parce que là il y a 2 gardes déjà. Au revoir. Hey, how are you? 47. They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine. Shit! Bon écoutez les amis, on va s'arrêter là pour le test de Hitman 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que à partir de 21 h, live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, salut!